Hello. Hi. Hi guys, this is part 2 and this is not... Saan ka ba talaga pupunta? Saan ka ba talaga pupunta? So this guy, it's not ready yet. Napanood nyo na ba yung part 1? Doon na muna kayo bago dito. Like and subscribe! Like and subscribe to our channel. We are a diva. We're not Mamaya PBB. tatanggalin na namin siya. Yeah, mamaya. TikTok tayo. Sige, Yung sige. ganun. Channel. Tignan ko kung matatanggal. Tingnan ko sa So guys, ito na muna. Lagay mo pa tubig. Sige, lagyan namin tubig. So guys, we're gonna put some more water on my tattoo and Sep's tattoo. Tattoo. Tato. Akin na ako nahahaw. Sige, dyan. Natuyo siya guys. Bukas guys, may test na kami. Me too, guys. Kagahapon nag-test kami, tsaka kaganina, tsaka bukas pa. Kasi mahirap na kapag grade ka. Right, tara. Not done. Pakita mo. Pakita mo sa... look. Guys, look. Look. And put it sa pan. Tara. Bye-bye. Say bye-bye na. No, natanggal.